Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan aw minnu bɛ ka ORTM gale lajɛ ni waati in na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni ɲantuma ni aw ka bikari don kibaru lase wagati selen kunungo sibiri Burkina camancɛ fanga ɲɛma Paul Henri Sandaogo Damiba ale tun bɛ taamana an ka jamana kɔnɔ kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna an ka camancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta cɛ o bɛ na lase aw ma o kɔ ni septembre kalo in tile 21 ka taa bila a tile 23 la Mali alisilamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn lajɛrɛba kɛ ka kɔn lajɛ in ɲɛ u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye o fana bɛ na lase aw ma a y'aw bisimila. I n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na kunungo sibiri Burkina camancɛ fanga ɲɛma Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba tun bɛ taamana an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. Taama in tun bilalen don hukumu kɔnɔ o ye baaraɲɔgɔnya ani teriya min bɛ Mali ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ismaila Sise ale de tun bɛ don kibaru tɔgɔ la ka anw kunnafoni. Selifana tile jansalen ko sanga 30 la Burkina Faso kaw ka furancɛ fanga ɲɛma o ka pankuru jiginna. Furancɛ fanga ɲɛma yɛrɛ tɔgɔ ye ko Henri Paul Damiba. Kabini a ye fanga ta janvier kalo tile 23 tɛmɛnen kɔ, nin y'a siɲɛgale ye ka bɔ jamana dafɛ. Nin taama ye teriya sira ni badenya ye ka na an ka jamana kɔnɔ, waasa kana hakilina baaraw boloda jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ don min na i ko bi bamanciw ye gɛlɛya min ta k'a lase nin jamana fila in ma kɔrɔfɔw bɛna boli nin caman kan bɛn ni kɛlɛya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bila ko tɛ waasa o tɔ ka se ka sinsin cogo min na jamana ɲɛmaa fila olu ye ɲɔgɔn ye kuluba ka kɔrɔfɔw ta. An nana teriya sira taama de la Mali la ka d'a kan Mali ni Burkina a bɛɛ kun tilenna kelen ye banbanciw ye gɛlɛya mun lase jamana fila in ma an nalen bɛ k'o de kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se baara wɛrɛw ma walasa jamana fila in ka lakana bɛ sinsin cogo min na ka misali fɛnɛ ta Mali jamana bɛ k'a ka baaraw boloda sira mun kan lakana sira kɔnɔ o de ye anw nakun jɔnjɔn yɛrɛ ye. Dantigɛlen ni hakililaw jiralen o ɲɔgɔn na u sɔrɔla ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye k'aw ladɔnniya sini tɛnɛ a b'i kunda kɔrɔwarikaw fɛ yen nɔ. CNT kɔnɔna na kulu mun ka baaraw ɲɛsilen don an ka togodaw yiriwali ma fo ka taa se sigidaw lakanani ani ji ni kuran koɲɛ ma o mɔgɔw tun bɛ taamana an ka sɛnɛkɛ yɔrɔ dɔw la u ka taama senfɛ u sera Segu marayɔrɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala ɲɔrɔkaw fɛ yen nɔ yen nɔ u ni yen sɛnɛkɛlaw masalala kosɛbɛ gɛlɛya minnu b'u kan ani walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen na cogo min na u ka taama senfɛ ORTM tɔgɔ la Agibu Kulubali de tun bɛ u nɔfɛ a ye ɲininkali kɛ Jajibala. Président sɛgɛnna nka engrais problème min bɛ yan min bɛ di Soissons na ça fait 12 500 gouvernement min accordé paysans à peu près 9 400 tonnes donc 9 400 tonnes n'i y'a lajɛ office de Niger hectare bɔrɔ fila donc non tɛ hectare bɔrɔ 6 de cikɛlaw kan ka bɔrɔ 4 sa Soissons ye bɔrɔ fila ça fait o ye bɔrɔ 6 de bon n'a k'i la bi a gɛlɛya yɔrɔ min a daminɛna a ma kɛ marché dira minnu ma u tɛ se k'a kɛ u tɛ engrais dɔn n bɛ se k'a seereya dɔw bɛ yen hali engrais tɔgɔw t'a dɔn magasin t'u bolo foyi t'u bolo hali ni commerçant don u ka baara tɛ donc marché dira u ma se k'a kɛ a nana ni gɛlɛya caman ye ale y'a kɛ ne min jɔlen filɛ ne ye chambre d'agriculture de bon nana yan n y'a sɔrɔ mankan caman bɛ yan a y'a tonsigi kɛ office salle kɔnɔ a y'a ɲini o don cikɛlaw yɛrɛ murutira ko est ce que jamana ɲɛmɔgɔw bɛ nin dɔn ne ko jamana ɲɛmɔgɔw t'a dɔn parce que n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw u y'a min di ɲinan u ma deli ka ɲɔgɔn na kɛ ka kɔrɔ 15 milliards tun bɛ di ɲinan 17 milliards di office dɔrɔn y'a min sɔrɔ a la 4 milliards 25 millions donc ni engrais gɛlɛya tɛ bɔrɔ 6 Soissons tun bɛ sɔrɔ nka a bɛnna bɔrɔ fila n'i y'a lajɛ Soissons 800 ani 500 k'a dɔn o ye fɛnba de ye nka u ma sɔrɔ a temps o de y'a gɛlɛya kɛra ala y'a kɛ a y'a lettre sɛbɛn a y'a di jamana kuntigi ma semaine tɛmɛnen ministère nana a y'a ye an y'a réunion kɛ office la an y'a programme kɛ
o do aya ɲininka ne bɛ se ka mun de kɛ ne ko na ka da 9500 tonnes ne y'a ordre di 600 an b'a dili daminɛ nka a y'a yira a y'a sɔrɔ dɔ tun dira dɔw ma u y'a 3400 tonnes di 3 millions 400 tonnes u y'a di a daminɛna juma tɛmɛnen ne hakili la aw yɛrɛ y'a jama ye donc baara gɛlɛyara kosɛbɛ don o don an bɛ lisi ta ni mɔgɔ hakɛ min fɛn kɛra an b'o libéré aw yɛrɛ y'a camion jɔlen ye bon bi engrais min bɛ 9000 tonnes tɛ surtout 3400 tonnes contrat min dira fana peut-être a tɔ ye kalo 2 de ye nka ne bɛ se ka layiru min d'aw ma cikɛla office u y'a yira peut-être yanni kalo tile 10 ni mɔgɔ ma ire sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye nka ne bɛ se ka min fɔ yanni peut-être yanni tile 5 tile 6 fo n'a sɔrɔ wari t'i bolo ni wari b'i bolo caution b'i bolo ni nana i b'a sɔrɔ wari ni nana sugu prix la fana i b'a engrais sɔrɔ yan n'o tɛ engrais siya bɛɛ bɛ yan ire bɛ yan DAP 1846 bɛ yan 1626 bɛ yan yara bɛ yan bɛɛ bɛ yan vraiment ne kɔni bɛ min fɔ bi problème wɛrɛ t'a la an bɛɛ n'a kan an bɛ libération daminɛ yanni le 5 i b'a sɔrɔ bɛɛ y'a ka engrais sɔrɔ parce que n bɛ se ka min fɔ bi a bɛ se ka vérifier engrais fɛn o fɛn min bɛ na a bɛ tɛmɛ douane de fɛ intention bɛ e la wa bi engrais min yɛrɛ b'a la ka na tonne ba mugan ni kɔ a b'a la ka na tout de suite peut-être a bɛɛ bɛ dessiner ni mɔgɔw mago bɛ engrais min n'a sera Sikaso ni mɔgɔw mago b'a la yɔrɔ min a bɛ dessiner ka taa nka bi marché kɔni min dira ma 3400 tonnes pour office du Niger n bɛ layiru kɔni d'u ma bɛɛ ka hakili sigi comme n y'a ordre di u ka bɛɛ servi a servi cogo la. Kolomu sigilen no accord d'Alger bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ ko kɔlɔsili kama o mɔgɔw y'u ka ɲɔgɔnyeba 6nan kɛnɛ sigi juma dongo a sen fɛ u kumana u sera ka baaraba minnu kɛ accord d'Alger bɛnkan sɛbɛn bilali sen kan ani bi cɛ ani u bɛna minnu boloda donna nataw la Aminata Traoré ale b'o kɔrɔfɔtɔ bɛɛ lajɛlen walawala an ye. Mali ka bɛnkan sɛbɛn ni o ye accord d'Alger ye ale kun ka lajɛba ta ko 6nan kɛnɛ sigira. Ni lajɛ in kɔrɔfɔw bɛna boli fɛn caman kan. Accord d'Alger ka ladala lajɛ siɲɛ 45 min kɛra 2021 octobre kalo tile 5 la. Minnu sera ka lawaleya o la ani août kalo tile 5 tɛmɛnen lajɛ min kɛra Bamakɔ yan. O jaabiw dili ye gouvernement fɛ ani ka taa se hakilina wɛrɛw ma minnu bɛ kɛ sababu ye ka ninkura don Mali ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kow lawaleyali la. An ka jamanadenw farala ɲɔgɔn kan bi u ni jamana diɲɛsigila naani jamana minnu farala an kan san 2015 ka bɛnkan sɛbɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ walasa fitinɛ mun tun bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka jɔ. Bon gɛlɛya caman yera a ko la nka bi an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka sɔrɔ ka foli bila bɛɛ lajɛlen ma ka da kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ɲɔgɔn la Mali côté la mouvement bɛɛ nana gouvernement yɛrɛ fɛnɛ u ye wele bila mɔgɔ ma a bɛɛ nana communauté internationale fɛnɛ bɛɛ nana jamana wɛrɛw ka ministres déplacera ka na walasa an ka se ka jateminɛ kɛ mun de sera ka kɛ waleya la min bɛ se ka fɔ ko o ye ɲɛtaga ye bɛn sabatili sira kan an ka jamana kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn in hukumu kɔnɔna na walima fɛn wɛrɛ hukumu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ an bɛ se k'a fɔ ko jateminɛ y'a jira ka fɔ fɔlɔfɔlɔ la ɲɔgɔn ye min kɛra kalo tɛmɛnen n'o o bɛ wele ko réunion de niveau décisionnel RND donc o ɲɔgɔn ye kɛra sababu ye ka na ni bɛn ani hakilina ɲuman ye Mali partiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye gouvernement ni mouvement ye bi danaya lakuraya la u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ cɛsirilen don wa bɛɛ sɔnnen don k'a fɔ ko jamana sɛgɛnna ten sa a mako bɛ bɛn na donc hali n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔw kan hakilinaw tɛ kelen ye kosɛbɛ danaya bɛ lakuraya ni ɲɔgɔn cɛ walasa kumaɲɔgɔnya kɔnɔ an ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la ka taa ɲɛ. A yirala k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali ka bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ kow lawaleyali la. Foli bilala Mali transition ɲɛmaaw la k'a sababu kɛ accord signera depuis 2015 nka
a waleyali kɛra gɛlɛyaba ye transition kɔnɔna na baara caman kɛra minnu kɛra sababu ye ka danaya lakuraya maaw ni ɲɔgɔn cɛ bon gouvernement ye ŋaniya ɲuman yira a ye fɛɛrɛw tigɛ an bɛ se k'a fɔ bi mouvement bɛ organe de transition kɔnɔna na u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ bon o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ a dayɛlɛla ka musow ta a la o fɛnɛ kɛra transition ka baara ye o tɛmɛnen kɔ depuis 2015 gouvernement ye proposition kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ mun bɛ kɛ sababu ye maramafɛn tabagaw minnu tɛ sɔrɔdasi ye mouvement tɔgɔ la olu ka se ka bɔ population ni ɲɔgɔn cɛ n'u ka maramafɛnw ye u ka don baaradaw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ in dɔgɔya ani ka tiɲɛni barika dɔgɔya jamana kɔnɔ bon n'o ye DDR ye. Mali ka bɛnkan sɛbɛn kunkan lajɛba tako 6nan laɲini minnu kɛra o kɔnɔ olu lawaleyali bɛna kɛ bɛnkan sɛbɛn ɲɛmɔgɔw kɛci ye doni a nataw la walasa maliden bɛɛ ka wasa sɔrɔ Mali ka bɛnkan sɛbɛnko la. Ka taa ni septembre kalo in tile 21 ka taa bila a tile 23 la Mali alisilamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique mɔgɔw kɛlen don ka ɲɔgɔn lajɛba labɛn Bamakɔ faba kɔnɔ yan nɔ ka kɔn o lajɛba in ye u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye tile 3 in kɔnɔna na u bɛna baara minnu kɛ maa min tun bɛ a kɛnɛ kana la o ye Burema Kanute ye a ye ɲininkali kɛ Mohamed Makibala an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dantigɛliw lamɛn. N'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka sous-région kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ sous-région bɛɛ dɔnnibaa minnu bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu b'a kɔnɔ bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na kan kelen fɔ dɔnnibaa gansanw tɛ k'a fɔ karisa ni karisa ninnu tɛ Haut Conseil Islamique jumadi ɲɔgɔnna minnu b'a jamana kɔnɔ les faîtières minnu ye a jamana diinɛ kulubaw ye an y'olu de wele o ɲɛmɔgɔbaw de ka na parce que olu de bɛ se ka kuma n'u ka diinɛ mɔgɔw tɔgɔ ye olu de bɛ se k'u ka jamanaw engagé basigibaliya min b'an ka sous-région kɔnɔ diinɛ tɔgɔ la ɲɔgɔn faamuyabali minnu bɛ yen n'u bi ka bɔ tiɲɛni caman bɛ ka kɛ sous-région kɔnɔ an bɛɛ ka problème pratiquement an bɛɛ problème kelen kɔnɔna na bi anw diinɛ mɔgɔw ka rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye a la anw bɛ se ka mun fɔ ɲɔgɔn ye anw bɛ se ka baara jumɛn kɛ ka an ka base ye a dabɔkunba ye et puis yɔrɔ dɔ bɛ yen o fana nafa ka bɔ ko in na an b'a laɲini nin sigi kɔfɛ coordination des fêtiers islamiques de la sous-région an bɛ fɛ k'o bila en place k'a fɔ mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka yɛrɛkɛ dɔrɔn o tɛ an b'a ɲini il faut une coordination des fêtiers islamiques de la sous-région ni problème bi Burkina Mali ka bɔ a kalama min bi Ghana bi an ka bɔ a kalama min bi Sénégal Burkina bɔ a kalama an b'a fɛ ka o coordination de la ka secrétaire permanent yɛrɛ k'a la on souhaite que o ka to Mali yɛrɛ bolo yan pour coordonner tout fɛn bɛɛ bɛ silamɛya concerné sous-région kɔnɔ basigi insécurité lafiya bi se ka na cogo minnu na an bɛ se ka rôle minnu jouer a la avec les gouvernements an ka se ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a ko kɔnɔna na date ye le 21 o de y'a lancement ye an y'a kanu an ka jamana bɛna 20 septembre min kɛ ɲinɛ o bonya ni o makama kɔnɔna na k'a bila o cadre kɔnɔna na parce que diinɛmɔgɔ fana ka rôle ye min ye da la diplomatie religieuse anw bɛ se ka seko min bɛ anw na an ka relation na ani an dafe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani an diinɛmɔgɔ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa ka na ni bɛn ani basigi ye k'an ka autorités dɛmɛ na o de y'a to an y'a bila 20 septembre fana hukumu kɔnɔna na. Mali alisilamɛ denmisɛnw ka tɔn ɲɛmaaba n'o ye Mohamed Makiba ye nin tun ye ale ka kɔrɔfɔw ye a kumana Bubakar Kanute ka kuma bara la o tɛmɛlen kɔ jɛkulu APS mɔgɔw tun ye kalan dɔ labɛn ka ɲɛsin npogotigiw ma a kalan ye tali kɛ maquillage de kan n'o ye ka ɲɛdaw labɛn ni maa kofɔlen ninnu ka kalankuncɛ sɛbɛnw dir'u ma kunungo sibiri Asitu Marizette Koyita ale ka kunnafoni nalen ye. APS ye jɛkulu ye min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ ka dɛmɛ lase musow ni denmisɛnw ma baarako nasira fɛ. O hukumu kɔnɔ u ye kalandi muso 40 ma kalo kelen kɔnɔ maquillage kalannin kan. O ladiyali sɛbɛnw dili baaraw kɛra an fɛ yan Modibo Keita la Bamakɔ. Ne formation kɛ APS fɛ formation en maquillage alhamdulilahi rabbil alamin nin kalo kelen kɔnɔna la an sera ka caman kɛ. An sera k'an débrouiller yɛrɛ a tɔ an yɛrɛ b'a dafa an ye kitiw sɔrɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ baara kɛ an bɛ bɔ sokɔnɔ sigi la an bɛ dɔ ɲini an yɛrɛ ye. Nin kalo kelen kalan in min dilen filɛ nin ye maquillage ka muso 40 ma u bɔra Bamakɔ ba kini yanfan ani Bamakɔ ba numan yanfan de fɛ walasa k'u bɔ den kɛrɛfɛ la u ka se u yɛrɛ kɔrɔ don nataw la.
o min ye jamana ɲɛmɔgɔ haminanko ye. U formera ka attestation d'u ma k'a yir'u la olu yɛrɛ la k'a fɔ u ye ko sɛbɛ de kɛ u ye sɛbɛ de kɛ o attestation u ka se k'a yira bɛɛ la k'a fɔ anw ye formation kɛ kalo kelen i y'a ye an ye formation instantanée kɛ sisan ka improvisionner ka mɔgɔ 2 bila u ka maquillage kɛ 15 minutes kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ ko in kun tɛ kulonkɛ sɛbɛ de don o attestation b'a yira k'a fɔ sɛbɛ de don u bɛ se k'u présenter nin yɔrɔw la ka se ka baara kɛ. Pɛsi ni olu association ye olu ni an ka ministre bɛ ɲɔgɔn bolo olu tigɛ ɲɔgɔn ma ka se ka bugutini ma 40 ɲɔgɔnna ka dege k'u kalan makɛli tɛtu la n'o labɛnw ye an b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ baarako ka gɛlɛn ni ko jamana ka baara di mɔgɔ kelen bɛn o ma nɔgɔn mais ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ye o de ka ɲi o de ɲɛta yɛrɛ b'o yɛrɛ la i ka se ka dɔ wuli ka jɔ dɔ kɛ i yɛrɛ ye ka baara dɔ kɛ donc i bɛ dɔ sɔrɔ u bɛ se k'a yɛrɛ musaka ta k'i ka du musaka ta k'i ka denmisɛnnin musaka ta. APS jɛkulu sigira sen kan an fɛ yan Mali kɔnɔ kabini san 2017 san. Kɛnɛya ani buna adamadenya sabatili mɔgɔw ka coronavirus ladala bataki kɔnɔna na u ko ka bɛn ni bi karidonya ye k'u ka sɛgɛsɛgɛli bolila maa 973 de kan olu cɛla maa mun yera k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ b'u la o ye maa 47 ye maa ladalen minnu tun b'u bolo coronavirus bagatɔw ko mɔgɔ 27 kɛnɛyara olu la maa ma fatu ka bɛn ni bidonya ye nka hali bi kɛnɛya minisiriso mɔgɔw ko u b'a ɲini an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka saniya walew ani fɛɛrɛ wɛrɛ minnu fɔlen don an ye an ka olu kɛ an tagala ye walasa an bɛ se ka kisi cogo min na coronavirus banakisɛ ma. An filɛbagaw nin bɛ an ladon farikolo ɲɛnajɛ gun kana la Famuru Jute ale sera an ka kɛnɛ kɔnɔ. Famuru Jute ni ɲantuma. Basi foyi tɛ n yɛrɛ dun. Basi foyi tɛ. I Kante. Nse i Jute. Ayiwa Famuru Jute kunnafoniw daminɛ na an ka camancɛ fanga ɲɛma Colonel Asimi Goita ale tɔgɔla kupu mun dalen don ko o baaraw bɛ sen na a tile 4 daminɛna yɛrɛ bi kari don. Kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na a jɛkulu dolanciw olu don olu tile 4nan olu daminɛra bi dolanci 2 kun bɛ stade Mamadu Konate la fɛn mun ye Kayi ale ni présidency olu ka jɛkulu kun bɛ ɲɔgɔn na o dolanciw daminɛra nɛgɛ ɲɛ 16 talan gosilen i ka dɔn a dolanci kun cɛra sisan a kun cɛra présidency ale ka sebaya ka 4 ani 1 ka taa présidency kanu na dolanci 2nan o daminɛra sisan o bɛ ka tali kɛ Segu ani Bamakɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ye k'a fɔ n'i ye a jate minɛ sa Kulikoro ale de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la jɛkulu fɔlɔ kɔnɔna la ni o ye groupe A ye kuru 7 bɛ a bolo Bamako ale ni gouvernement kuru 5 b'olu bolo Segu kuru 4 b'ale bolo Kayi ani présidency olu b'a kuncɛ présidency ka ni sebaya b'a to sa ale fana bɛ bila Kayinya Kayi ale bɛ jɔyɔrɔ laban an bɛ se k'a fɔ bɔko 4 ale ye filanibi 1 ani bingo 3 sɔrɔ kuru 1 de bɛ ale bolo a bɛ yɔrɔ min na sa Kayi ka ko kɔni ale o bɛ ɲini ka nɔgɔya ɲɛnajɛ u la dolanci 2nan o bɛ ka tali kɛ sisan Segu ani Bamakɔ o ni ɲɔgɔn cɛ tile 4 ninnu dolanciw a bɛ taa sisan na fo ka taa se septembre kalo tile 11 ma a bɛ taa sen na. Ala ka kuncɛli don yira an na o tɛmɛlen kɔ n'Ala ye sini ntɛnɛn yira an na ko basketi fana baaraw bɛ daminɛ. Kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na sanfɛcɛluw an ka sanfɛcɛluw olu kɔni tako labanw olu bɛ ka u sɛnsɛn ka se kɛnɛ kan sabula n'i y'a jateminɛ nin ye tako 3nan ye u ye jɛkulu dolanciw kɛ ka b'o la ka phase carré-d'as kɛ sisan u sera yɔrɔ min ma sa a bɛ fɔ o de ma ko phase play-off ni o bɛ jate finaliw ye finaliw an b'a fɔ parce que basketi la final ale tɛ dolanci kelen ye ale bɛ tali kɛ anw fɛ yan fo dolanci 5 o de kan musolakaw fan fɛ mun ni mun bɛ ɲɔgɔn na sa o de ye Joliba AC ani AS Police olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci 5 kɔnɔ cɛlakaw fan fɛ AS Mandé ani Stade Malien de Bamako olu fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dolanci 5 kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko a dolanciw bɛ daminɛ sini ntɛnɛn septembre kalo tile 5 fo ka taa se a tile 9 ma a dolanci 5 la sa jɛkulu fɔlɔ min bɛ sebaya 3 sɔrɔ i ka dɔn o de bɛ kɛ ɲinaw ka ŋana ye ni a bɛ wele ko champion kosɛbɛ i y'a fɔ na cogo min na a dolantiw bɛ tali kɛ dolanci 5 de kan ni jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Joliba AC ani AS Police AS Mandé ani Stade Malien de Bamako min mana sebaya 3 fɔlɔ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ taa fo dolanci 5 la a bɛ se ka kɛ a bɛ dan dolanci 3 la sabula ni jɛkulu dɔ ye sebaya 3 sɔrɔ dɔrɔn a baara bɛ ban o y'o kɛlen ŋana ye
nga n'u taara dɔ bɛ sebaya kelen sɔrɔ dɔ bɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ dɔ bɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ a bɛ taa fo dulanci 5 la ni bɛɛ ye 2 sɔrɔ dulanci 5nan sa o de bɛ kɛ a laban ye ni min ye 3nan sɔrɔ o la o de bɛ kɛ ŋana ye musolakaw fan fɛ i n'a fɔ cɛlakaw fan fɛ. Ayiwa o tɛmɛlen kɔ kunungo Mali ni Sierra Leone kun kɔ dalen don ɲɔgɔn na ala ye sebaya di Mali ma ko b'u qualifier ka taa CHAN finale kɛnɛ kana la. Kosɛbɛ nin bɛna kɛ u ka tako 5nan o ye CHAN kɛnɛ kan a tako 7 kɔnɔ sabula CHAN yɛrɛ ni ale ye championnat d'Afrique des nations ye ale bɛ tali kɛ dolancila minnu bɛ ka dolanci so sabula n'i bɛ ka dolanci jamana wɛrɛ la i sen tɛ se ka ye tulon na o de y'a to olu fana ka kan don n'a bɛ wele ko Coupe d'Afrique des nations nin y'a tako 7nan o de bɛna kɛ san 2023 Algérikaw fɛ yen Mali sen bɛna ye kɛnɛ kan nin bɛna kɛ a siɲɛ 5 ye siɲɛ 4 tɛmɛnen na an b'a ye k'a fɔ Mali kɔni ale sera global laban kɛnɛ kan ni o ye finali ye san 2016 2016 a buruna Congo démocratique ɲɛkɔrɔ 3 ani kanakolo u ka final 2nan sa ni o kɛra kɔsayinata yɛrɛ sa san 2020 o kɛra contre Maroc n'o taara Marocains yɛrɛ fɛ yen Mali taara final la nka Maroc ye sebaya sɔrɔ 2 ani kanakolo kunu sa Mali kɔni ale ye baara jigin kosɛbɛ stade 26 mars la sabula u ka dolanci min kun bɛ ka tali kɛ sa warawalaliw tako labanw ka u ni Sierra Leone cɛ u taara sebaya sɔrɔ 2 ani 1 Monrovia ni o ye Liberia faba kɔnɔna Sierra Leone kan ka sɔrɔ ka na baaraw kuncɛ kunu stade 26 mars la 2 ani kanakolo o bɛ kɛ sababu ye Mali ale sen bɛ ye ni kɛnɛ ninnu kan san 2023 nata la ni Ala sɔnna. Ala k'o don yira na. Kunungo fana ko Mali ye sebaya sɔrɔ ko kura tuguni. Kosɛbɛ Mali ye sebaya sɔrɔ tare don sabula an ka dolanci jɛkulu 2 de kun bɛ ka dolanci ɲɔgɔn fɛ mun bɛ wele sa ko tournoi IFOA ni o bɛ ka tali kɛ denmisɛnnin minnu si ma tɛmɛ san 20 kan olu bɛ Mauritanie jamana kan u bɛ jɛkulu dolanciw la kunukun y'u ka bɔko 2nan ye u ka bɔko fɔlɔ u ye sebaya sɔrɔ 3 ani kanakolo Sierra Leone kan kunu ka bɔko 2nan u ni Guinée Bissau olu de kun kɔdalen bɛ ɲɔgɔn na u ye sebaya sɔrɔ 2 ani kanakolo o bɛ kɛ sababu ye kuru 6 bɛ u bolo u ka farankan o ye 5 ye u ni ko labɛnba yɛrɛ sa olu bɛ jɛkulu kelen na ni o ye groupe A ye Mauritanie ale fana ye sebaya 2 sɔrɔ nka ale ka farankan o ye 3 ye o b'a yira k'a fɔ ko Mali de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la u ka bɔko 3nan sa i ka dɔn o bɛna kɛ sini tɛnɛ ni Ala sɔnna Mali ale ni Mauritanie olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn u 2 kɔni qualifielen don ka taa demi finale kɛnɛ kan sa nka u ka nin dolanci a bɛna tali kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ɲini kan sabula ni min ye sebaya sɔrɔ o bɛ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye wa n'a yɛrɛ kɛra 2 ni bin ye o da ka di Mali la sabula n y'a fɔ cogo min na Mali ka farankan o ye 5 ye Mauritanie ale ka farankan o ye 3 ye o b'a jira k'a fɔ ni Mauritanie bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ nɔfɛ ale kan ka sebaya de sɔrɔ n'o tɛ Mali ale bɛ kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o jɔyɔrɔ ka ɲi sabula o b'a to jɛkulu 2nan i ni o mɔgɔ 2nan i ni o de bɛ bɛn o de b'a to jɛkulu bɛ kɛlɛ kɛ kosɛbɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ko nɔfɛ jɛkulu dolanciw kɔnɔna la. O tɛmɛlen kɔ an ka maliyɛn den min tɔgɔ ye El Bilal Touré ko a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ. Kosɛbɛ ale ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ kun sigilen tɛ ni jɔyɔrɔ mun ye sabula ale kun bɛ ka dolanci Faransi jɛkulu la min bɛ wele ko Stade de Reims a wagati kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya salon wɛrɛ san tɛmɛnen kɔ sa i ka dɔn a ye gɛlɛya caman sɔrɔ sabula cɛludonna don nka cɛludonna wɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan ye sa fɛn mun ni ale ye Nigérian ka ye ni ale ye Umar Sadiki ye ale kun kɛlen bɛ ka El Bilal sɛgɛn kosɛbɛ sabula a ka dolanci waatiw tun man ca kosɛbɛ nka i ka dɔn k'a fɔ sanni feerew olu tile laban wɛrɛ sa i ka dɔn Espagne olu dolanci jɛkulu bɔra a nɔfɛ fɛn min wele ko Almeria olu ka dolanci la denmisɛnnin dɔ fana bɛ yen o de y'u ka cɛlidonna ye i ka dɔn o taara jɛkulu wɛrɛ la o hukumu kɔnɔna la sa olu ye filɛliw kɛ u ka yeta o nana bin El Bilal kan El Bilal yɛrɛ ni Ala sɔnna sini ntɛnɛn a bɛna ka bɔko fɔlɔ kɛ sabula Almeria ale ni Real Valladolid olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u ka Espagne championnat dolanciw kɛnɛ kan salon yɛrɛ El Bilal a ye cɛlu 3 dɔrɔn de sɔrɔ ka don nka ɲinan an bɛ dugawu k'a ye Ala ka nin yɔrɔ in kɛ a ka hɛrɛ sɔrɔda ye a ka se ka cɛlu caman sɔrɔ ka don o ka ɲi a yɛrɛ ma a ka ɲi Mali yɛrɛ fana ma. Ala sɔnna Ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ kunnafoni wɛrɛ bɛ yen nɔ ni Ala kumabaw ye. Ayiwa Famuru Jirite an bɛ i fo i ka kunnafoni diko ɲuman na farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la o de fana bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la an filɛbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɛn ni bi kari ye k'olu lase aw ma o de tun ye nin ye aw minnu ma se ka bɛn ni kunnafoniw ye a ma tiɲɛ aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ORTM ka page sanfɛ walima sini sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 7 waati a b'a bɛɛ lajɛlen
lajɛlen da kɛɲɛ sɔrɔ ORTM sanfɛla la ni sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna nanzarakan journal kɔfɛ an b'a fɔ ye kaw ni ce aw ka kulomajɔ ni a ka filɛli la a k'an bɛn waati wɛrɛ n'Ala ka jɛ ye